सगळ्या पत्रकार भावांक येवकार. आज मीना पेडणेकर आणि उदय पेडणेकर ही फॅमिली जी आहा पळय काणकोणच्यान आझाद मैदानाचेर जस्टीस मागपाक लागून हांगासर येवन ती बशिल्ली आसा. आज सकाळी ते सांजे पर्यंत ती हांगासर आसतली. आणि कित्याक जस्टीस तिच्या भुरग्यान 4 तारखेक सुसायड केलो आणि 4 तारखेक सुसायड केल्या उपरांत आमचे गोयचो सरकार, गोयचे पुलीस स्टेशन्स हे फेल झाले FIR रजिस्टर करपाक. आता कितें घडला, कोण सारको हा कोण सारको ना हे सगळें तुमकां तांची फॅमिली उलयतले. पूण एक गजाल हांव क्वेश्चन करपा लागून हांगासर तांकां मेळ्ळो तेन्ना हांवें क्वेश्चन केलें तांकां की FIR रजिस्टर करपाक 46 डेज कित्याक लागता. 46 डेज जाले सुसायड केल्ल्याक आनी आज पर्यंत ती FIR रजिस्टर कित्याक लागून जायना. आज एटेम्प्ट वो सुसायड केल्लो जाल्यार तेज्या पयलीं कितें घडलें हे तुमच्या मुखार गोंयच्या मुखार येवपाक जाय. ह्या भुरग्यान एक कंप्लेन, एक नोट बरोवन दवरलो फर्स्ट एटेम्प्टाक करच्या पयलीं. म्हळ्यार हेजे 2 एटेम्प्ट जाले. दुसऱ्या एटेम्प्टाक तो सुसायड करून तो पिड्ड्यार जालो. पयलो एटेम्प्ट तेजो 29 सप्टेंबर आनी त्या टायमाचेर पुलीस बीन आयिल्ले आनी ताका त्या टायमाचेर तो वाचलोलो. आतां तेच्या पयलीं जो एटेम्प्टाचेर एक स्टेटमेंट बरयलो आसा जे तांच्यांनी म्हाका प्रोवायड केल्ले आहा ते प्रमाणे हांव वाचून दाखयतां. मुर्गा सुनील पेडणेकर पैंगीणकर spoiled my life, that's why I am going to attempt suicide. Forcefully she make me sign the civil registration and she fighting with my family. Always she is fighting, telling wrong things about my family, mom and dad, and also she is blaming my sister. Also she knows black magic. Murg is killer. If I ask divorce, then she is saying she want my whole property and saying I want all my money. Also I am frustrated. Murga father is also responsible for registration. They force me. वो साइन मारता वो तेंच्यांनी नोट तेणी 29च्या पयलीं बरोवन दवरलो फर्स्ट एटेम्प्टाक. आतां वो नोट जेन्ना पुलीस स्टेशनाक मेळटा, पुलीस स्टेशनाक मेळ्ळो ताज्या नंतर पुलिसांनी कितें केलें तें कळपाक जाय लोकांचे जनते मुखार. आतां आयकल्ल्या प्रमाणे ह्यांचे रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. सिवील रजिस्ट्रेशन हांचे जाल्ले आसात. सर्वेश पेडणेकर आनी मुर्गा हे त्यांचे सिवील रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. आतां प्रश्न हो येता की हे जाल्या उपरांत जरी तर हे कम्युनिकेशन पुलीस डिपार्टमेंटाक पावला, पुलीस डिपार्टमेंटांनी कितले पर्यंत फर्स्ट अटेम्प्ट केलो जाल्यार उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें, FIR जावपाक जाय आशिल्ली, कितें जावपाक जाय आशिल्लें, कितें केलें हे काणकोण पुलीस स्टेशनांनी हे कळपाक जाय. दुसरी जे नोट बरयता होच भुरगो तो नोट बरयता आसतना म्हणटा ओके हो सेकंड नोट तो आधार कार्डाचे हेजेर कॉपीचे थंयसर बरयल्लो आसा. ते म्हणटा मुर्गा सुनील पैंगीणकर ट्रॅप्ड मी very well. I can't come out from this because they are supported by political people and she is sharp and trying to kill me, mom and dad. Mummy आणि डॅडी तो नोट बरयता आणि वो नोट बरयला 4 तारखेचो सुसायड. सेकंड अटेम्प्ट जेन्ना तो सेकंड अटेम्प्ट करून 4 ऑक्टोबराक तो हांगासर संवसार सोडून गेलो त्या टायमाचेर वो तेज्या पयली नोट बरयता. आता वो कोण पॉलिटिशियन जो इन्वॉल्व आहा काणकोण राजकारणाचो खंयचो पॉलिटिशियन वो इन्वॉल्व आसा वा जो प्रेशर आशिल्लो हे फॅमिली कडेन हे हांव सरकारा कडेन विचारूंक सोदता. चीफ मिनिस्टर प्रमोदा कडेन विचारूंक सोदता कित्याक वो चीफ मिनिस्टर प्रमोद होम मिनिस्टरूय आसा
आणि हांव दुसरो प्रश्न विचारूंक सोदतां आमचो सभापती रमेश तावडकर, कित्याक वो हावजाचो हेड, हाणें सांगता ते भाशेन असेंब्ली चलपाक जाय आनी असेंब्लीन एका क्वेश्चन करपाक रायट आसतात की अशे इन्सिडंट्स जे जाता गोंयांत आनी जावन हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन ना, 46 days FIR रजिस्टर करपाक लागता. मागीर आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार वो एक्चुअली सिंपल गजाल आसा, इज दीस सुसायड बाय चॉयस और इज दीस सुसायड बाय टॉर्चर? वो आन्सर दिवपाचें काम होम मिनिस्टराचो, वो आन्सर दिवपाचें काम DGP तेजे लोअर अप जे आसा पळय तेंचे SP जावं पुलीस डिपार्टमेंट PI हेंचें काम आसा. कित्याक आयज जरी तर एक FIR रजिस्टर करपाक काणकोणचें पद धरून आझाद मैदानाचेर येवन बसचें पडटा जाल्यार तुमचो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन खंय आहा तो आमकां दाखोवन दिवचो पडटलो. You have to travel for 70 kilometers to register, to demand for registration, and that too not a simple registration of FIR, that too for the suicide case of one child. आज ही जी फॅमिली आहा ती भंडारी समाजाक बिलोंग करता. हांव भंडारी समाजाचें नांव एकाच लागून घेता कित्याक BJP सरकार जो आहा पळय भंडारी समाज चड आसलेल्या कारणान त्यांचे इलेक्शना टायमार भंडारी 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 म्हणून वोटिंग घेता आणि नॉर्थ गोवाचो MP जो आहा पळय तो निवडून येता. आज त्याच भंडारी समाजाच्या लिडरांक आणि सगळ्या ऑर्गनायझेशनाक ही फॅमिली उलो मारता की हो इनजस्टीस जो आहा पळय एक भंडारी समाजाच्या भुरग्याचेर जाल्लो आसा आणि आज तो भुरगो आयज त्यांच्या मुखार ना. पूण ही लेटरां तरी क्वायट इनफ आसा की बरोवन दिल्ली लेटरां सुसायड फर्स्ट अटेम्प्ट करच्या पयलीं लेटर बरयलेलें आनी सेकंड अटेम्प्ट केला तेच्या पयलीं दुसरो अटेम्प्ट केल्या पयलीं बरयल्लीं आसात आनी ते सेकंड अटेम्प्टाक पॉलिटिशनाचो हात आसा म्हणून सांगता. तो कोण तो पॉलिटिशन? खंयचो पॉलिटिशन इनवॉल्व आहा ह्या सुसायड अटेम्प्टाक? आता प्रश्न हो येता जेन्ना एक मनीस एक भुरगो कितल्या वर्सांचो म्हणलें तुमी 28 वर्सांचो भुरगो जेन्ना फर्स्ट लेटर बरयता की आपूण अटेम्प्ट करतलो सुसायडाचे कित्याक लागून आपल्याक टॉर्चर आसा म्हणून ते फॅमिली टॉर्चर करता म्हणून जाल्यार पुलिसांनी त्या हेजेर कितें केलें तें गोंयाक कळपाक जाय. कित्याक काणकोण पुलीस स्टेशन जें आहा पळय तें फेलियर म्हणून ह्याच इश्यूक न्हू कितलेशे इश्यू आयज आमच्या नजरेक येयल्या. क्रूज बाबान सुद्धा तो विशय घेतलेलो आसा. प्रतिमा क्रूज बाब जो जॉन फर्नांडीस आसा ताजो अटेम्प्ट जाल्लो सुसायड ऑर मर्डर हो क्वेश्चन मार्क जनते मुखार आयिल्लो पूण तो इश्यू अजून पर्यंत रिजॉल्व जाना. तो चीफ मिनिस्टरा कडेन पावल्लो आसा विशय. आतां हो दुसरो विशय आयिल्लो आसा आनी दुसरो विशय होच आसा सुसायड केलो FIR रजिस्टर जायना. सुसायडाच्या पयलीं नोट बरयल्लो आसात आनी नोटाचेर बरयल्लें आसा की पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसा म्हणून. दुसरी गजाल हॅरेसमेंट चालू आशिल्लें जमनी खातीर ती म्हणटा की जमीन ट्रान्सफर कर म्हणून आपल्या नांवाचेर. म्हळ्यार आयज गोंयांत लग्न तर जातलो जाल्यार भुरग्याक हे हॅरेसमेंट भोगचें पडटा काय कितें? आतां हांव कोणाची बाजू आनी कोणाची बाजू घेवप ना घेवप हें उलयना पूण हांव एक गजाल सांगता की आमचो सरकार जो आहा पळय पुलीस डिपार्टमेंट इज फेल्ड अँड फेलिंग टू रेजिस्टर एन FIR हो पयलो रायट आहा खंयच्याय मनशाचो. म्हाका म्हाजे इन्सिडंट म्हाका रायट आसा की थंयसर पुटअप करपाक. कंप्लेन घातलेली तांच्यांनी 5 तारखेक. ही 5 तारखेची कंप्लेन घेवन पुलीस उशापणाक न्हिदले. पुलिसांनी कितें करपाक जाय आशिल्लें? ही 5 तारखेची कंप्लेन आहा तेन्ना तेच्या नंतर तुमी सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जावन FIR करपाक जाय आशिल्ली. बरें 13 तारखेक तुमकां मॉडल एप्लिकेशन फॉर्मेट फॉर ऑब्टेनिंग दी इन्फॉर्मेशन अंडर RTI हे तुमकां तांच्यात म्हाका लॉयरान गायड करून तांकां FIR कॉपी मागयल्ली. आज पर्यंत तेजी FIR कॉपी कित्याक दिना? खंय आहा ती? कोणाच्या घरा कडेन आहा? MLAच्या घरा कडेन आहा? होम मिनिस्टराच्या घरा कडेन आहा? चीफ मिनिस्टर तूं होम मिनिस्टर आहा तुज्या घरा कडेन आहा? कित्याक लागून ही FIR रजिस्टर जी आहा ती तांकां मेळना? What is stopping you? Who is stopping you? Who is the politician involved in this suicide case? Please, people of Goa wants answer from this. आणि
अश्यो केसीस जर तर गोंयभर जावपाक लागले, पुलीस सुसायड करता, मागीर ताच्या नंतर पुलीस सुसायड म्हणजे भुरगो हॅरेसमेंट करतालो म्हणून सगळे भायर येता. आयज गोंयान सुसायडाच्या वयर सुसायड चल्लेली आसा. जॉब स्कॅमाक सापडले, सुसायड. पुलिसाचे भितर लव अफेअर्स जे आसा नाजाल्यार कोणाचे फिलिंग्स आसा तेजे भितर सुसायड. जरी तर कोण लग्न जालो आनी घरा कडेन बसता जाल्यार सुसायड. आयज भुरगे खंयच्या दिशाचेर पावंक लायला आनी आज पर्यंत चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा भिवपाची गरज ना. गोंयान लास्ट एका वर्सांनी मोर देन 25 to 30 सुसायड्स गोंयान केसीस जाल्ल्यो आहा. तेतून चडशे भुरगे आहा आनी ह्या भुरग्यांनी सुसायड कित्याक केली आनी अशी सिच्युएशन कित्याक येता हेजे काम आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची आहा? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. Are you going to hold a responsibility to see into this matter? आज FIR एकूच गजाल आसा, 46 days FIR रेजिस्टर जायना म्हणून ती आवय तिजे भुरगो ना जाल्लो आसा. आज तो भुरगो परत हाडपाक शकना, पूण त्या भुरग्याक जस्टीस मेळपा खातीर ती हांगासर 70 किलोमिटर्स मोर देन 70 किलोमिटर्स ट्रॅव्हल करून तिका हांगा आझाद मैदानाचेर येवचें पडटा. जाल्यार हेतून हांव सांगता सरपंच जावं तो MLA जावं तो चीफ मिनिस्टर सगळ्यान फेल जाल्ले आहा. पीपल आर कमिंग टू आझाद मैदान टू गेट जस्टीस. सो आझाद मैदान इज अ सोल्युशन और पुलिस स्टेशन इज अ सोल्युशन और अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हज हाऊस इज अ सोल्युशन. पीपल ऑफ गोवा हॅव टू थिंक अबाउट इट. म्हाका दिसता तुमी फॅमिली कडेन उलयलें चड बरें. फुडें फुडें हांगा पयलीं तेणी भायर आसतालो, भायर आसले कडेन ते चेडवान हाडलें ताका, मुद्दम हाडलो, 2 म्हयन्यान हाडलो. 2 म्हयन्यान हाडलो आनी ताका सांगलें ते आमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले. जॉब दिता म्हूण सांगून ताका घेवन आयलो. आमकां कांय खबर ना, पासपोर्ट बी तेंचे सरा कडेन नासली. आनी जेन्ना मागीर येता तेन्ना 2 म्हयन्यान येता तेन्ना 2 म्हयन्यान येता सर म्हाका फाटीं फोन केला हेजेर एअरपोर्टार, मम्मी हांव येता म्हणपा लागलो. हांवें मागीर कितें रे शाण्या तूं येयना रे पुता म्हणून जाल्यार ना तेणें सांगला आपल्या यो म्हणला गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून सांगला घर बांदून अशें म्हणून सांगपा लागलो म्हाका. हांवें मागीर सांगलें पुता तूं येयना का अशें म्हणून कसलो आयकून जालो. येयलो तेमगेर वचपा लागलो, येवपा लागलो, वचो लागलो. आनी एकदम सकाळ फोन केलो तो फोन काडप ना, काना लायलो. तेणी सकाळ लागून फोन केलो तो सांजे फोन हें करप. ती हें करून मागीर तेणी अचानक ते गेली तेन करपा तयारी केली. तेल केलो सगळें केलो. आमकां सांगलें ना तेल करता तेणी. आनी आमी चालल्या तेल बाबा कोणा सांगून केलें शानू म्हणलें ना तेगे डॅडीन आनी चेडवान म्हणपा लागला आपल्याक मुद्दम फोर्सान हें केलां आनी तुमकां सांगना तुमकां सांगलें जाल्यार आपूण उगी रावपाना म्हणपा लागलो. आमी म्हणल्यार पुता आमगे पुता सांगप न्ही म्हणून लागलें. ना डॅडी आमकां सांगलां आपल्या तुमचे कडेन उलयनाका म्हूण सांगता. इतलें म्हणटरी आमी ओगी रावली. आजू भुरग्याली खुशा अशें म्हणून आजू म्हणलें आनी ओगी रावली. तेजे नंतर मागीर चेडो म्हणपा लागलो मम्मी तुमी टेंशन करनाका गो आपूण आतां हें करता न्ही ती बरी म्हूण सांगचे थंय म्हणपाक. आनी सगळें जाली बी आनी अचानक मागीर चेडो म्हणपा लागलो मम्मी आपल्याक खूब टॉर्चर करता म्हणपा लागलो, खूब आपल्याक रावपा नाका म्हणपा लागलो, आपूण तूं दिता म्हणपा लागलो. पुता कित्याक तशें करून करतलें जाणू म्हणलें. तो म्हणपा लागलो मम्मी आपूण तेम कोण फसलो गो तेम कोण फसलो गो म्हणपा लागलो. बापूय एकदम म्हणटा मग तुगे बापाय नांवार आसता तुजी नांवार कर आमी व्हडली बिल्डींग काडया म्हणपा लागलो. डॅडी सांगपा लागलो डॅडी आपल्या अशें सरेन सांगता. डॅडीन म्हणलें कितें फाल्यां आपूण मरतलें तुका न्ही तें शानू म्हणून सांगलें. हय न्ही डॅडी म्हणटा तेगे बापूय आपल्या प्रेस करता म्हणपा लागलो. इतलें म्हणलें आनी इतलें आतां ह्या प्रॉपर्टीक लागून आनी ताका युरोप धाडपा आसलो. युरोप धाडपा आमी सांगता बाबा युरोप वचना आमगे कोण ना म्हणून सांगलें तेवटेन. तूं वचनाका शाणो म्हणलें. मागीर वचना म्हणून सांगपा लागलो. वचना म्हणलें म्हूण आनी प्रॉपर्टी तेजे नांवार करना म्हूण हें इतली केलें तेणी. हें इतली करून मागीर सोसायटी केली. सोसायटी करता त्या सोसायटी करता म्हणटरी हांव गेलें पोलीस स्टेशना ऑफिसराक सांगलें. तेमी इतलें बरें काम केलें. म्हागे पुताले वचून उडी मारतच तेमी हाडलो. म्हागे पुता उडी मारतच घेवन येयलें. आनी मागीर तेजे नंतर हाडलो बीन हाडलो आनी मागीर कितें म्हणपा लागलें हें जालें तें चेडवा आपोवपा न्ही म्हणून सांगलें. चेडवा आपोवपा न्ही म्हणून सांगलें. तेणी अर्दार पावतरी म्हाका फोन केला त्या चेडवान. चेड्यान मागीर ताका फोन केलो खंय आनी म्हणपा लागलो आपूण जीव दिता म्हणपा लागलो ताका.
तेणी मागीर म्हाका फोन केला, म्हाका ब्लॉकाक घालून दवरलो ते चेडवान. फोन केला आनी म्हाका म्हणपा लागले मम्मी हें सर्वेश म्हणपा लागले जीव दिवपाक गेला. जीव दिवपाक गेला तो कित्याक जीव दिवपाक गेला आमकां खबर ना म्हणून सांगलें. हांव पोलीस स्टेशनार आयलें म्हूण सांगलें ना. मागीर वाटे वयल्यान तशें पोलीस स्टेशनार गेलें आनी सायबा खातीर कोण पोलीस तेगे हातीन गेले. तेणी तेजे कडेन उलयलो आनी ताका सांगलें तुमच्या नांवान बापायच्या आनी तुज्या नांवान नोट बरयल्लो आसा, तुमी रोखड्याची रोखडी येया तुमकां भितर उडयता म्हूण. आनी जेन्ना तेन्ना हाडलो मागे चेड्याक म्हूण ना तेमकां हाडना ना तेमकां एरेस्ट केलें ना. कळ्ळें न्ही, ना एरेस्ट केलें ना. मागीर हांवें सांगलें मागे चेड्याक तेंच्या सारको बरे भशेन हाडलो, कांयच जालें ना, बरे भशेन हाडलो. आनी पेपरार तेमी आवट कितें केला, श्रीस्थळचो एक भुरगो उडी मारलो पुला वयल्यान, नांव ना गांव ना अशें करून हें केलें. मागीर तेजे नंतर हय तेजे नंतर तितलें जातकीर आमी मागीर पणजी वच म्हणून सांगलें हॉस्पिटलान. थंय वच म्हणटरें आमी कितले वेळ म्हळ्यार थंय उरलीं, 2 वरां उरलीं. ना ते चेडूं येना ना तो बापूय येना. मागीर चेडूं इतलें जालें म्हणलें दोगांय येना. मागीर हांवें पोलिसांक विचारलें, सर म्हणलें आजून सुद्दां ती कित्याक येना, मडगांव सावन येवपाची काय काणकोण पैंगीण सावन येवपा लेट जाता काय मडगांव सावन येवपा लेट जाता काय म्हण हिंगा म्हणलें ना तेणे. मागीर त्या चेडवान त्या पोलिसाक फोन केला. आपूण कोणाचे वट्टे तूं खबर आसा, आपूण सरपंचा चेडूं म्हणून सांगपा लागलो. सरपंचा म्हणटा कोण मेल्ल्या जीव गेलो, कोण मेल्ल्या जिवान नांव ना कांयच ना. मागीर तेजे नंतर परत आमी हॉस्पिटलांतल्यान घर पावलीं. घर पावल्या पासून त्या पोलिसांनी एक त्या चेडवाक घेवन बरोबर घेवन ताका तो पडोन बरो आसलो ताका आनी ताका दोगांक एक करून उलयल्ला, दोगांक एक करून उलयल्ला. मागीर हांवें मागीर सरा म्हणलें तुमी ताका दोगांक एक करून उलोवप न्ही आसलें अशें म्हणलें. ना तो हॉस्पिटलाक व्हेल्लो न्ही, तो येयलो तेन्ना आमी उलयता आसलें अशें म्हणपा लागलें. तेन्ना कित्याक त्या दिसा गेलो रोखडो घरा कडेन हाडलो म्हण ताका. तेन्ना तुमी उलोवप न्ही आसलें ताका दोगांक एक करून. तो कितें म्हणलें सांगता आसलो ना तो उलयनासलो न्ही म्हणपा लागलें. तो उलयनासलो न्ही. हांवें ताका सांगलें तो सामको मन जानासलो म्हणून ताका काय उलोवपाक भंय दिसताली म्हण ताका उलोवपाक. तरी पूण तेणी इतल्यार म्हणपा लागलो सर म्हणपा लागलो कितें ना तेणी जीव दिलो न्ही, तेणी चेडवान मारलो तर ताका म्हणून PSI बांदलो तो सांगता तेणी जीव दिलो न्ही, तेणी ताका येवन मारला अशें म्हणपा लागलें. तरी पूण गळफास घेतलो तेन्ना सुद्दां घरा कडेन एक पोलीस ना. कितली पोलिसां पयल्या गाडया पयली ना कोण येना. तेमी जाल्यार पयर तो सुसायड केल्लो तोच भुरगो आज गळफास घेतला. ना पोलीस आयलो ना. जेन्ना हॉस्पिटलां व्हेल्या पासून पोलीस ना. तेजे नंतर पोलीस आयला. तेजे नंतर भायर मातशें हेवटेन तेवटेन धांवपळ केला आनी तशा तशें केला. ना तेजी कांयच न्याय ना कांय ना कांय ना. मोडी दिवपाक गेले जाल्यार मोडी हाडूंक वच जाल्यार तेन्ना हिंच्यान पोलिसान रजिस्टर करनासतना केस रजिस्टर करना आनी मोडी हाडपाक गेल्यात. खंयच्या पुलीस स्टेशन? काणकोण पोलीस स्टेशनाचेर हेका सुद्दां उडी मारले तेन्ना रजिस्टर केलें ना, गळपास गेले तेन्ना रजिस्टर केलें ना आनी मोडे हाडून गेले तेन्ना मागीर रजिस्टर केलें ना. जेन्ना हॉस्पिटलांत वचून डॉक्टरा कडेन वचून येयला तेन्ना डॉक्टरान सांगलें आमी मोडी कशेंय दिवपा ना कित्याक तुमी रजिस्टर करनासतना हें हाडलें म्हणून आमी दिवपा ना म्हणून. आनी कायद्यान ती बायल जाली म्हणटकीर त्या बायले हाड म्हणून इतलें जाल्या पासून तें चेडूं कशेंच येयलें ना. थंयच्यान डॉक्टरान हें करतरे हिंग कंप्लेन करतरेच एडवोकेटा फुडें हांव वचून येतरेच तेजे नंतर तेमी हें केलां. नाजाल्यार तेमकां आपोवन हाडलें मागीर पोलिसान. ते चेडवां आनी बापायक आपोवन हाडलें. तेमचें सगळें गँग आयलें आनी आमी 4 जाणां. आमचे वाटेन कोण नासलो. पूण म्हाका लागता चेडूं आनी बापूय, म्हाका भायले लोक लागना, चेडूं आनी बापूय लागतालो. मागीर ते डॉक्टरान ताका तशें करून घर आमकां हिंगा धाडून दिलो. पोलीस स्टेशनार 1 वर रावलो, 1.5 वर. नांव हें केलें ना, रजिस्टर केलें ना, भितर सुद्दां घेतलें ना. ना तुमी कितें आयले काय जाल्यार म्हूण कांयच जालें ना. मागीर आमी एडवोकेटा फुडें वचून थंयच्यान ती तेणी हें करतले मागीर हिंगा यो जाल्यार तेमी आहा सगळें जाण. तुमी आतां हिंगा येयल्या न्हू ऑल द वे टू पणजे. हिंगा कितें तुमकां पुलीस स्टेशना वयताना कशें तुमकां रिप्लाय करतले ते? पुलीस स्टेशनाचेर आमी गेले जाल्यार आमकां तेमच्यान पयलीं सुसायड केलें तेणी. सुसायड केल्या नंतर आमी सकाळ फुडें परत गेले. आमकां आपयलें तेमी यो म्हणून सकाळी फुडें 8 यो म्हणून. 8 गेले. 8 गेले तर म्हणपा लागलो 8 बरोबर डॉक्टरा कडेन वचपा जाय म्हणून पुलीस सांगपा लागलो. आनी ती कॉपी फायल घेतली आनी गेले. आमकां कांय खबर ना. मडगांव आयले. मडगांव येतकीर डॉक्टरान सांगलें वाचलें. डॉक्टर म्हणपा लागलो कंप्लेंट बरयली ना म्हणटा. कंप्लेंट बरयली ना आनी कंप्लेंट रजिस्टर केली ना. पुलिसां विचारलें
कंप्लेंट बरयली ना जाल्यार येयलें काय म्हण तूं मागीर डॉक्टर म्हणपाक लागलो आपूण बॉडी दिना म्हण केस रजिस्टर ना आनी तेगे ती बायल जाल्ली आसा आपूण बॉडी दिना म्हणपाक लागलो बॉडी हिंगाच आसून म्हाका सांगलें 4 दीस 8 दीस म्हणून तुमकां कांय दिनाका तर तुमगे सगळी फायनल करून येयात म्हणपाक लागलो आनी बॉडी गेल्यार सगळें कोक जावं अशें म्हणपाक लागलो मागीर आमी दुसऱ्या थंयच्यान मागीर डॉक्टरान सांगलें त्या पुलिसाक तूं वच आनी आत्ताच्या आतां केस रजिस्टर करना आनी तेजे बरोबर पुलिसा बरोबर आमी येयले आयले जाल्यार थंयच्यान येता म्हणल्यार पुलिसान येता म्हणल्यार 11:30 जाली 11:30 हांव ते पंचा आपयला आमी पंचायती पंच आसा आमगे पंचा घेवन गेले जाल्यार रजिस्टर करपाक तयार ना 12:30 जाली 11:30 पासून 12:30 जाली हे रजिस्टर कशें करेना बरयत ना रजिस्टर केलीच ना की आमी तेका पंच बेजारलो बसून आतां कितें करता रे म्हणपाक मागीर हांवें सांगलें तेंका जाल्यार एडुकेट करून एडुकेटा मार्फत केस बरया म्हणून एडुकेटा कडेन गेले आमी एडुकेटा एडुकेटा मार्फत केस बरयली आनी केस बरयतकीर आमकां तेंगे मनशान पळयलो आनीक असं म्हणतो मागीर 2-3 सुमार आमी पावले थंय परत आनी केस घेवन 3 परत या म्हणटले आनी 3 वचून ती केस घेवन दिल्या पोलीस स्टेशनार हे सगळे लोक आसात 8 लोक आसात आमचे आनी मागीर पुलिशेन विचारलें तेंका हांवें विचारलें पुलिसान विचारलें पुलिशेन सांगलें तर उडी मारल्यान तेंगे एक आनी आवय बापूय येयले ना हो पुलीस तेंका दुसरेच विचारता कितें काय म्हणून तेंका विचार म्हणून सांगल्यार तेमकां विचारूंक तुमकां विचारपाक आपयल ना म्हणून तेमकां तुमचे कडेन उलोवपाक आमी आपयल ना तेमकां म्हणून तो PI सांगपाक लागलो मागीर आमी विचारलें ते उडी मारली ती बायल जाल्यार ती उडी मारली आनी येवपाक जाय न्ही काय म्हणून सांगलें आमी ती उडी मारली नंतर कितें आयलें ना पुलिसाक PI विचारल्यार PI कांय सांगना PI दुसरेच कितें सांगलें आज कितले दीस जाले आनी मागीर ते एक मनीस उडपाक लागलो तुमी हांगा खंय देवा गेल्ले खंय काय म्हणपाक एक मनीस सांगता तेगे बापूय कांय म्हणना तेगे मनीस ती उलयता तेगे मनीस म्हणटा तुमी देवा कित्याक गेले काय म्हणून देवाक ते चेड्या घेवन गेले काय म्हणून कोणाक घेवन तेका कित्याक हेल्ला काय तेगे बायल जाली काय म्हणून विचारलें तेगे बायल जाली तेका व्हरपाक जाय म्हणून आमगे जाता आमचे व्हरपाक न्ही मागीर वग्गी रावलो मागीर आता तुम्ही म्हटला पळय सरपंचाक विचारून म्हणटा तो डेप्युटी सरपंच बापूय आनी बापूय खंयच्या पंचायतीन पैंगीण पंचायत नांव कितें सुनील पैंगीणकर तेजें चेडूं तेजे चेडूं मुर्गा नांव बरें आसा कोंब्याचें आनी कागाळ जाल्यार कागाळ म्हणल्यार रजिस्टर जालें आसा डिसेंबर एंडिंगाक जाल्लें ह्याच वर्सा सो 6 लास्ट डिसेंबर सो तुमी कोणाक कंप्लेन केला डेप्युटी कलेक्टर कडेन बिकॉज इफ यू रिमेंबर 3 वर्साचो पयलो मेंबर गेले डेप्युटी कलेक्टरा कडेन रजिस्टर केलो डेप्युटी कलेक्टराक गेलो ना आमी बिकॉज तुमी म्हणटा पुलीस आयकना पुलिसान हें दवरलें सो हेजो काय हय आनी रजिस्टर जालें न्ही 8 दिसान बापूय तेगे जमीन मागला चेड्या नांवार घेवन आमकां बिल्डींग काडपाक जाय बापूय बिल्डर तेगेलो एक हें डेप्युटी आयदर जे बायल एक्सपायर जाले आनी विदीन 3 years ऑफ मॅरेज दिस केस हॅज टू बी रिफर टू डेप्युटी कलेक्टर इन्वेस्टिगेशन तितूंतल्यान जावंकूच जाय सो तांकां सी मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा प्रॉब्लेम हें जाता एक्चुली पळोवपाक गेल्यार दे आर फ्रॉम अ व्हेरी पुअर बॅकग्रावंड दे डू नॉट नो लॉ दे डू नॉट नो एनीथिंग आयज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार असले लोक सगळे त्रासान पडटा वॉट यू आर सेईंग इज एब्सोल्युटली रायट 6 months or I think so it is 3 years 3 वर्सां आसता सो रिक्वेस्टिंग डेप्युटी कलेक्टर ऑल्सो फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर एरिया फ्रॉम दॅट ज्युरिडिक्शन्स इफ यू आर लिसनिंग टू इट आय थिंक सो इफ द मिडिया इज रिचींग मिडियाच्या बाबतींतल्यान तर पावता जाल्यार वॉट एवर एक्शन्स नीड टू बी टेकन फ्रॉम युअर डिपार्टमेंट आय थिंक सो इट शूड बी टेकन बिकॉज आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तांकां कोणा कडल्यान सपोर्ट मेळना म्हणून ती आयज हांगासर बिकॉज दे आर सीईंग एवरी नाव एंड देन तुमच्याच मिडियाच्या चॅनलांच्या थ्रू एक्चुली तांकां दिसती पडटा की हांगा आजार मदर येयल्या उपरांत कोण तरी आमकां पळयता म्हणून अँड आय वूड वन्स अगेन थँक्स ऑल द मिडिया हू इज कवरिंग रायट नाव बिकॉज सी द डिस्टन्स हाव मच दे हॅव टू कवर 70 kilometers तेंच्यांनी येयला की तुमचेर विश्वास आहा म्हणून तुमच्या मिडियाचेर विश्वास आहा म्हणून थंयसर ताका लागून ते हांगासर आयिल्ले आसात आनी आज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार हांगासरल्यान वॉयस तर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक पावता आनी तवडकराक पावता आनी डेप्युटी कलेक्टराक पावता जाल्यार तेंच्यांनी बेगीचे बेगीन ह्या फॅमिलीक आपोवन हाडून तेंच्या हेल्प करपाची गरज आसा ऑर अदरवायज वी आर गोइंग टू हेल्प देम इन वॉट एवर वे पॉसिबल पण एज अ ड्युटी एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड एंड द ब्युरोक्रेट्स दे हॅव टू परफॉर्म देअर ड्युटीज एज सून एज पॉसिबल तो नोट दिल्ली आसा पळय म्हणजे चेड्यान बरयल्ले ते नोट कोणाच्यान बरोवपाक जाता म्हणपाक लागला आमकां कोण तेमगे गांवचो So the forensic, if that is the case, then this whole letter should be going to the forensic
फॉरेन्सिकाक लागून लेटर वयचें पडटलें हे हांगासर आनी ही चॅक करा कोणी बरयलां तें. दिस इज ऑल ओपन. बरोवपाक जाता म्हणपाक लागले पोलीस स्टेशनार. कोणी सांगला? तो पैंगीणचो अजीत पैंगीणचो कोण पुलीस? पोलीस न्ही तो असो रिपोर्टर तो तेमचे वाटेन तो ते चेडवा वाटेन ते कोणी बरोवपाक जाता म्हणपाक लागलो. आनी समज आमी जर मोटी केले न्ही जाल्यार आमी गळा काडलो म्हण ताका अशें म्हण सांगता म्हणपाक. साऊथ गोवा कलेक्टर जो आहा पळय ती लेडी कलेक्टर आसा आनी लेडी असलेल्या कारणान तेंचे एक्चुअली आवयचें जें दूख आहा पळय ती तिका कळपाक जाय आनी तिने आपलो डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन आयचे आयज दिवपाक जाय की ही गजाल जी चल्लेली आहा पळय ही जाला पळय हेजेर कित्याक वचून ना हेजेर लास्ट पुलीस डिपार्टमेंट जे आहा पळय 46 days कित्याक इन्क्वायरी विल बी सेट ऑन दीस पुलीस स्टेशन. डेप्युटी कलेक्टर हॅव टू कम्प्लिटली इंटरफियर ओवर देयर फर्स्ट कलेक्टर बिकॉज कलेक्टर एज आय से दॅट जेन्ना आवयचें दूख जें आहा पळय भुरग्याचें दूख आवय समजपाक शकता आनी आवयचें दूख जें आहा पळय जे ब्युरोक्रेट्स आसा पळय ते बायल मनीस समजपाक शकता आनी कलेक्टर जेन्ना बायल मनीस आसा अशें आयकल्ल्या प्रमाणे जाल्यार कलेक्टर जी आहा पळय डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय पडटलें की हे जो केस आहा पळय ती तिच्या टेबलाचेर येवपाक जाय आनी इमिजिएट इफेक्टाचेर हे जावपाक जाय बिकॉज भुरगो परत हाडपाक शकना. बट शी इज क्रायींग एवरी डे ती घरांनी वचून अन्न वतना पोटान दिच्या सो आयज इतलेंच सांगूंक सोदता हे आवयक सांगूंक सोदता जी बशिल्ली आहा थंयसर कित्याक एक बायल मनशाक आपल्या भुरग्याचें दूख कळटा. सो डेप्युटी कलेक्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की हे केसीन इंटरफियर जावचें आनी बेगीच्या बेगीन हेजेर एक्शन जावपाची गरज आसा. मॅडम तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव मीना. सपोर्ट मेळना म्हणून ती आयज हांगासर आजत बिकॉज दे आर सीईंग एवरी नाव एंड देन तुमच्याच मिडियाच्या चॅनलांच्या थ्रू एक्चुअली तांकां दिश्टी पडटा की हांगा आजार माजर येयल्या उपरांत कोण तरी आमकां पळयता म्हणून. And I would once again thanks all the media who is covering right now because see the distance how much they have to cover. 70 kilometers त्यांच्यानी येयला की तुमचेर विश्वास आहा तुमच्या मिडियाचेर विश्वास आहा म्हणून थंयसर तेका लागून ते हांगासर आयिल्ले आसात आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हांगासरल्यान वॉयस तर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक पावता आनी तवडकराक पावता आनी डेप्युटी कलेक्टराक पावता जाल्यार तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन ह्या फॅमिलीक आपोवन हाडून तेंच्या हेल्प करपाची गरज आसा ऑर अदरवायज वी आर गोइंग टू हेल्प देम इन वॉट एवर वे पॉसिबल. पण एज अ ड्युटी एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड एंड दी ब्युरोक्रेट्स दे हॅव टू परफॉर्म देअर ड्युटीज as soon as possible. मॅडम तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव मीना पेडणेकर. आनी कोणूय समज हांगासर येवपाचें आसा दे आर हियर फ्रॉम 10 ते सांचे पर्यंत 5-5:30 पर्यंत आसतली. आय रिक्वेस्ट भंडारी समाज कित्याक हो तुमच्या समाजाचीच मनीस आसा प्लीज कम आउट ऑल द गोवन्स. आय रिक्वेस्ट ऑल द गोवन्स की जी गोंयकार आसा खऱ्यांनीच अन्याय जाला अशें दिसता जाल्यार तुमी हांगासर येवचे एक्टिविस्टांनी येवचे आनी तुमचो सपोर्ट जो आहा पळय तुमी तांकां दिवचे. सर तुमचें